এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, কারেন্ট নেই অ্যান্ড আমি সোফাতে বসে কিছু ভিডিও এডিট করছিলাম অ্যান্ড সেই সময়ে ওই আগুনের যে চুলাগুলো আছে বাংলোতে সেখান থেকে না হঠাৎ ধাপ করে একটা আওয়াজ হলো। তো আমি একটু ভয় পেয়ে গেছি। দেন জাস্ট এখানে আমার আরেকটা ফোনের আর কি টর্চ জ্বলছে, তো আমি ওইটা দিয়ে একটু দেখলাম কি দেখলাম আমি তোমাদের দেখাচ্ছি, প্লিজ তোমরাও দেখো। This life is very scary, very very scary. আমাকে এখন সিকিউরিটি গার্ডকে ফোন করতে হবে, একে নজরে রেখে। ও গড, কি কি যে হতে চলেছে আমার সাথে, মাই গড। एक मिनट दाঁড়া, আমি ফোন করে রাখ। हुश हुश। जी मैडम। धवन जी घर पे साफ है ना, थोड़ा आइए ना। कहाँ पर? यहाँ पे आप जल्दी आइए। हुश 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 हुश। जल्दी आइए। रुकिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये ऊपर से गिरा, मैं यहाँ पे बैठी थी। ये होगा, ठीक है। वो किचन में भी आया था, हम वो लॉक लिया रहे थे। हाँ, हाथ से मत धोइए। लॉक लिया रहे थे, जस्ट लॉक लिया रहे थे। ये ऊपर से धप करके गिरा ना, मैं यहाँ पे बैठी थी। वो ऊपर जो वो चूल्हा का है ना, ऊपर का वो रुख पेड़ है ना ज्यादा है। हाँ। वो रुख से वो छाने में जाएगा। वो नहीं, यहाँ पे ना कुछ देना पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं था। ये तो कभी तो ये तो बहुत दिक्कत है ना, ऊपर जो वो है ना, उसमें कवर करना पड़ेगा। हाँ वही तो बहुत दिक्कत है। अरे बाप रे, वो किचन में भी आया था। ये तो जहरीला है ना ये सब, जहरीला है ये सब। कहाँ गयो फेरि? सधैँ छिटो ल्याएन, उकालो छिर्नु आँटिसक्यो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे बैठी थी, अगर नहीं बैठी होती तो पता भी नहीं चलता। मैडम, हाँ अंकुश नया वो फिनेल मारू है। अरे मारा क्यों? तो मारने छोड़ दे, पीछे मारना नहीं था ना। बाहर फेंक दीजिए, वो चला जाएगा। वो टेबल हटा दो। अरे भाग रहा है। क्या मारे? सावधान से, इसको मारना ही पड़ेगा लगता है। मार दूं? आप जो भी कीजिए, तो नहीं तो आप लोगों को काट देगा। कुछ भी नहीं होगा, फेंकने से अच्छा होगा। ओ मैंने किचन में मार दिया एक ठो, किचन में बिताया था रात में। वो अंदर जा रहा है। वो दरवाजा खोल दीजिए, मोरे नहीं तो काटे नहीं। मार दीजिए। नहीं तो त्यो था ना सोफा को। देख के सावधान से। त्यो हटाना पर्दा।
उता से नींद आते गया 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 क्या तोड़ लागी मार दे मार दे ना मार दे छोड़ छोड़ दीजिए, मारिए मत। हाँ, फेंक दीजिएगा। After this incident, I am literally traumatized. Not only traumatized, but I'm scared. আমার মেন কনসার্নটা কি জানো? আমি আজকে সোফাতে বসেছিলাম, সেই কারণে ধাপ করে আওয়াজটা হলো, আমি সাথে সাথে চোখ গেল, আমার সামনেই ছিল তাই চোখ গেল। অ্যান্ড যদি আমি বসে না থাকতাম ভাবো, তাহলে আমি ঘরে হয়তো শুয়ে থাকতাম বা ঘরে হয়তো কাজ করতাম, অ্যান্ড সেই সময় যদি পড়তো, কোথায় ম্যাটের নিচে ঢুকে যেত বা কিছু নিজের এত ফার্নিচার আছে কিছু নিচে ঢুকে যেত, আর আমার হয়তো চোখ পড়তো না, হাঁটতে চলতে গিয়ে পা পড়ে যেত, অ্যান্ড একটা দুর্ঘটনা যদি হয়ে যেত, তখন লাইফ ইজ নট ইজি হিয়ার। আমি অ্যাকচুয়ালি এরকমটা কল্পনা করিনি যে এই সবও হতে পারে। আর যখন হচ্ছে ইনসিডেন্টগুলো ওয়ান বাই ওয়ান, আই এম লিটল বিট স্কেয়ার্ড। লিটল বিট না, অ্যাকচুয়ালি আই এম ভেরি মাচ স্কেয়ার্ড রাইট নাও। অ্যান্ড মাই মেন কনসার্ন ইজ আই হ্যাভ 4 চুলাস ইন দ্য বাংলো। প্রত্যেকটা রুমে এক একটা করে চুলা আছে। আমার বেডরুমেও আছে, ওই বেডরুমেও আছে, এই ডাইনিংয়েও আছে, ওই ডাইনিংয়েও আছে। তো আজকে এটা দিয়ে পড়লো, কালকে যদি বেডরুমেরটা দিয়ে পড়ে বা ওই বেডরুমেরটা দিয়ে পড়ে বা ওইটা দিয়ে পড়ে, কীভাবে জানতে পারবো, কীভাবে বুঝতে পারবো কোথায় ঢুকে থাকবে, কী আমাকে আই নিড টু ফিক্স ইট। আমার কী করলে ঠিক হবে আমি বুঝতে পারছি না। উপরে জাল দিয়ে ঘিরে দেবো না কি করবো আমি বুঝতেই পারছি না। Anyway, very scary experience. ঠিক আছে, চলো, বাই।